mana fala mate kredo ni chukudi solo ni ala jesa solo sanga mo na sa don n'est-ce pas mais follow au me sanyo so joli si ça pas me sa so wasa ni kanane so ni metu ma me ya wana ni keswa wana kana kabadu kabafane wa fala ni kemesa wa fala ni kemenan me na wa sa ni kemesege shodu shofane tateme wa sa ni kemafla wa sa ni kemenan me na no lo sani más el bolo sabe ir a bolo de la mana tanga sana bara mai mangem pula dron sase khaiwa panene ka mala bai ka se de mana de mo bro obraga on fait ko sawo sa depuis 2013 do be fraka molo bi mu frala ka be wa kelembo show mu frala ka be wa nanimbo de 15 000 à 40 000 ko kemo ko dereme mugan farale saraka sanwo sa do be faraka est ce que sanwo sa do farala saraka wa mugan farali saraka binani farala nyo songoka o faranga joro be mi. L'augmentation n'a de sens que lorsqu'elle permet à son bénéficiaire de s'offrir des choses qu'il ne pouvait pas s'offrir avant. Faranga na fatala fone aba tiki deme aka fe soro femina tunta soro kunu do farla warka wa to isira ka fin san soit do bora fin son la iga warp se ka fin di mapi ay 20% fara saraka joli farla nyoka joli farla sanyoka joli farla kuranka joli farla jika fonctionnaire be mobili takata barakero abe moto takata soit abe sotramata ou bien reka mobili o essence joli farloka na be so abe kuran mene abe jita ka ko ka dumuninge joli faraloka indem sunu meta école la joli farala kay songoka joli farala ardoisi songoka abe dumuninge joli farala balo songoka joli farala fura songoka mo se kata nunu ko 20% joro bemi c'est facile ka fo anye 20% fraka anyoma deliga ke on est la troisième puissance économique et pourtant soro kerao soro kera mais soro clara bechewa croissance be distribuer avec réparti système chama ni do fara barakelaw saraka jamana ka barakelaw amunu mu yere sénégalaw moninkelaw menuisier mécanicien tamati ferelaw jagokelaw nagosonaw ibe do fara kan chogodi ibe do bo fin son de là combien tu nous sera kalola o mo go be femina il est donc songola wala sa ko soroka se ko fenduma songolo fa wake tout le subventionné ko gazi subventionnera ko mi soko subventionnera kalo kele sambe kono Sénégal joli se ka nono sambi ka sogo san ka malo san ka nyo san ki re frake ka demsonu ka kalanko bo awe joli fraunu ka pouvoir d'achat ka c'est à travers un système de solidarité qu'on soutient le pouvoir d'achat des citoyens. Ni jamana est mono subventionné, quand on a subventionné, quand courant subventionné, aka digi hakela hake mimbato, senekela, monikela, menuisier se ka dosoro, il faut qu'on soro kera akara beni yonche. Maintenant aw ye dofra, mogo ba keme doroka saraka, mogo million tan ni shigi, fema faralu taka, ulu lega impôt ba ubolo. Est-ce que dofra luka? Boako je serai le président de la justice sociale. Amadou Koïda, je suis un socialiste. Qu'est-ce que tu as fait? Demande donc un logement ou quoi éducation. Et pourtant, Boabe millions, Kemeni millions, Bidou de Takalo Kalo. 150 millions le présent. Boubé Maïga millions, Biolov Laninduru. Isaac Siribé millions, Bissamaninduru. Assemblée commission président millions d'Ourou.
Depuis 2 millions francs, 1 million, Wabina ni Waduru Kalo. Koita près d'1 million, garde corps B, 4 B, Kunu ni Bita Klene. Kunu, bois tu es tout chile, Segambe, économie B, n'a Bigara ministre, et bois nous rendez solo Kera. Troisième puissance économique, Amoun Nafabé. Quelle répartition? C'est facile qu'à boire. Il faut un débat, c'est pourquoi je dis je veux un débat. Moi, vous me gueulez qu'on a dit. Ah, on va tomber au malade. Il y a une boîte à l'aide de Kama. À l'heure du bilan, Kenaya Mana, Lakana Mana, Nyomanye, fais-moi que, fais-moi frère Soroka, fais-moi gueuler là. Mardi, n'attendez bilan toben. Ni ledu mu tutanaye sabati slameto mu tumbora an fabuye ani imam diko ulu ye ni de geleya miri 2013 boye ledu takabe ni geleya de wuli u ya fo mo ye kay bo ka voter boye akoko ni geleya min banka kabe ni wuli bide bilan doye bide miri doye bide hakli takabo doye bidoye ko la jeli doye ledu timera wa ama timewa Nyoro Sherifuke, Selido, aye mun fo. Leju mu tara 2013. Na ya chikan do. Shwala baya ya da ka fo. Kay vote boye ninkama. Oh bido sera wakati sera. Sherifuke isigi ka laje. Leju mu tara timera ma timewa anga Nyoro Sherifuke lambe.
Fouquet, oui, Haïdara. Akakuma kono, akoko, nikera jumado, Zawia Misri kono. Ako élection sera. Ako, abe mon fo mgoyi, président Mbembi, sera le maousi ya ukumana. Aye fin woro nyina fe, président Robert Laïdouta. O kɛra sababu ye ale ye dɛmɛ kɛ n'a nɔfɛmɔgɔw a ko layidu 6 kɔnɔ kelen tɛ yen mun timɛra a ko kelen min yɛrɛ juguyara n'a bɛɛ ye a ko o ye Bube ye a tun y'a fɔ président ye k'a b'a ɲin'a fɛ a kana Bube kɛ ministre de défense a kana bila wari bonda a kana kɛ premier ministre k'a ye layidu kelen ni timɛ a ye ko kelen min yɛrɛ kɛ ko yɛrɛ tɛ layidu timɛ la a y'o contraire de kɛ a ko k'a kana mun kɛ a y'o kɛ i kana se k'a kɛ nka k'i ka mun to yen k'a y'o de kɛ wa ko kumakan min don Bube yɛrɛ taara Sangafo la ale bara ye a muso ka fatuli la k'a y'a fɔ Bube yɛrɛ ye Bube sera a ma k'a ɲini ko a bɛ se k'u mɛn ɲinan kalafili ko Bube ma mun y'i bila ka na o ni ne tun kumana kalafili tɛmɛlen n'o y'a kɛ président ye layidu min tun taara an cɛ layiduba 6 k'a ma se ka kelen k'a la ko n ye mun yɛrɛ ɲini k'a k'i yɔrɔ janya o la o gɛlɛmaba k'a y'o de kɛ Bube ko k'o ye jɔn ye k'a ye e ta Bube y'a bolo fila da ko la ilaha illallah a ko n y'a fɔ a ye k'a kan'i ta a kan'i kɛ premier ministre a kan'i kɛ défense a kana wari kalifa i la k'a y'a fɔ Ibrim ye k'a b'o ɲin'a fɛ ka da kun min kan fanga kɔrɔ in n'o ye ATT ka fanga ye ko Bube tun b'o fanga kɔnɔ k'olu de ye jamana firi a da kan k'olu ye layidu ta ko mara fanga min kɛra marabaga minnu kɛra sababu ye ka fanga jamana bin ko k'olu bɛɛ bila kɛrɛfɛ ko don y'a sɔrɔ o mɔgɔw fana tun ye IBK kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔ ye ko n'i y'a ye an ye Ibrim ta
k'a y'a fɔ Ibri min ye k'an y'i ta parce que ko fanga fana tun ye e bila kɛrɛfɛ an y'a bisigi u y'i bila kɛrɛfɛ ka d'a kan i fɛla n'i ka taabolo ani mun tun b'olu kɔnɔ ka jamana fili o tun tɛ kelen ye u bɛ juguya tɛ foyi tɛ ko nka mara taabolo min ye jamana coro u bɛ kungo t'u la k'an tɛ t'o de ye jugu ci ko kama kana nana ye bilen n'an ko an y'u bɛɛ bila kɛrɛfɛ u bɛɛ de don kelen tɛ ta ka kelen to yen wa i taara fana a y'a k'an y'a bisigi ko taabolo min tun b'u bolo k'i tun ma sɔn o ma aw ye IBK mankan mɛn 2007 ko IBK ATT ka mara tacogo ko avec ATT c'est le Mali qui perd ATT aw y'a mankan IBK mankan mɛn ko avec ATT c'est le Mali qui perd buye ko de y'a to u ye IBK ta le Mali qui perd avec ATT là ko bube fana tun bɛ o ATT kelen bolo k'i tɛ se k'a fɔ k'an ye ninnu den ka da u taabolo kan ka tila k'o mɔgɔ dɔ ta ka tila k'a fɔ k'i bɛ sojɔ kɛ n'o ye tuguni ko ani k'a tun ye layidu fɛn fɛn ta jamana ye hɛrɛ la ani jamanadenw ye k'a si ma timɛ hɛrɛ min tun fɔra jamanadenw ye kɛnɛya balo lakana hɛrɛ ani jamana basigili a ko k'a si ma timɛ ko kama a bɛ se k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ a bɛ digi la ko nka a tɛ mɔgɔ dɔgɔya ale de tun ko ka vote a ye nin layidu kama jamana ka hɛrɛ jamanadenw ka hɛrɛ ka taabolo yɛlɛma taabolo jugu kɔrɔ mɔgɔw k'olu sen bɔ mara la walasa hɛrɛ ka kɛ bɛɛ ye ni taabolo kɔrɔ nana ko mɔgɔ kɔrɔ ta ka don fanga la ka wolo bɔnɛ la ka bolo kɔngɔ la ko hɔrɔnya ni diinɛ la ale tɛ se ka tugu a kɔ bilen k'a ka kumakan bɛ se ka digi a la nka kuma jugu tɛ ale t'a ka fanga kɔ bi a nɔfɛ mɔgɔ t'a kɔ wa k'a tɛ a b'a ka fanga kɛlɛ ko candidat tɔw a ma mɔgɔ yira fɔlɔ k'olu bɛ kumaw la u ma tila k'a ma fɛn fɔ mɔgɔ si fɔlɔ k'a bɛna fɔ ka voter o ye ko nka candidat kelen kɔni bɛ a b'o contre la k'o kana tɛmɛ o ye Buwa ye an ko Buwa k'a bila ale yɛrɛ ko Buwa fana ka taga ko il est contre Buwa nka a ma mɔgɔ sugandi fɔlɔ kuma in bɛ bakuruba la o de y'o ye. Avec le Mali qui gagne, c'est de la foutaise. Voilà, avec le Mali qui perd. C'est gars quand même. Avec le Mali qui gagne, c'est de la foutaise. Avec le Mali qui perd. Exactement. Ati il est gars de fois à kokone de kera. Buya dona kumina aya fo. Abora kumina fana aya fo. Aya fo ka voter islamo ye kumina a kunflɛ. A ko kana voter kumina a kun fana filɛ. Ni de kilennenya ye, ni de hɔrɔnya ye, ni de silamɛya ye. Silamɛya Ala ye nin de fɔ. Ala ye nin de fɔ. Hɔrɔnya ye nin de fɔ, danbe ye nin de fɔ. U bɛnnen 2013 ko ka kala ta IBK ye nin dalilu kan. Ci donna mɔgɔ min da k'a fɔ silamɛw ye ko an ka yeta ni an ka miirinata bɔra Ibrahim Boubacar Keïta kan. O don o kɛra palais de la culture la o kumakan Suala Baya y'a lase a ye Suala lamɛn. Allez,
voter quand t'as d'abord la ko bana ko nyangati mi bina ka fama juku ka kewale ako mogo manga kita damita di mable mogo manga kita dine ta ka di mo imanga kita horanya kalfa bela ku bena beka embora ukanya mogo yoro nyoro shirifuke noye ale yɛrɛ fa ye ko ka vote IBK ye a ko hali n'o y'a sɔrɔ ale ni mun bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ n'o tun k'o dɔn k'a tɛ vote IBK ye ale t'o lamɛn a bɛ ɲɛmɔgɔ lamɛn a bɛ shirifukɛ lamɛn a fa a ye misali ta Ali kan fanga ala y'a garijɛgɛ IBK la IBK garijɛgɛ fanga la a ye fanga marali kɛ danbe man kan ka kalifa bɛɛ la diinɛ man kan ka kalifa bɛɛ la fama jugu minnu tun b'an kunna n'u y'an jɛ hɛrɛ la n'o kɛra sababu ye ka dankari an ka danbe n'an ka diinɛ la o hami n'o y'a to an wulila k'an da don a la ko ka maa ɲini maa min ko inshallah ka tɛmɛ ni maa ka kumakan ye maa min y'an fa ye maa min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Shirifukɛ ka bɔ ɲɔrɔn fanga la batutɔ fanga dila IBK ma ka tɛmɛ fanga nana wolo mun na choix la ye mun fɔ kɛnɛya ko ni jiko la a ye choix la Comment? Faut être mon boulot. Fɛn bɛ tiɲɛ na. A bɛ kalan tiɲɛ na o su donna. Mali kalan fatura depuis Alpha Clé la. A bɛ se a su donna IBK Clé la de. A kaburu k'a saraka bɛɛ bɔ. Kalan tɛ yen. A bɛ bɔ. Dɔgɔtɔrɔ ye gɛrɛfu min kɛ sisan kabi Ala y'i da. Diɲɛ kɔnɔ kabi Ala y'i da. I y'a mɛn ko a kɛra dugukolo yɔrɔ min na fɛ. Dans l'histoire du monde entier, Mali dɔgɔtɔrɔ ye gɛrɛfu min kɛ ni IBK Clé tɛ n'a ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. N'a kɛra yɔrɔ min na a fɔ ye kɛ. A bɛ a ma kɛ diɲɛ fan si. Nka a kɛra Mali la yan sisan. Mais dɔgɔtɔrɔw jalaki tɛ dɛ. Faama min bɛ an b'o de jalaki. Sabu ni ne donna i ka du kɔnɔ ni ne ye mɔgɔw sɔrɔ gulɔ min na ne tɛ gulɔ minnaw ɲininka ne bɛ dutigi de yɔrɔ ɲini. Nin ye chambre de passe ye. Minnu bɛna chambre de passe la i b'olu de ɲininka. Ni y'a ka so di chambre de passe la i b'o de ɲininka. Dɔgɔtɔrɔ sera ka ni gɛrɛfu sigi kɛ mɔgɔ min tile la n'a ma se k'a dilan anw b'o de ye. Wa an ti siran an fari ka sigi taama wa an ti bagabaga. Mali da de. Ne bɛ nin min fɔ ne ka nin kuma nin se ka Mali karamɔgɔ bɛɛ kisi ni Ala sɔnna ma. Sabu karamɔgɔ bɛɛ kan k'a fɔ tan mais ni ne kelen y'a fɔ Ala bi sɔn k'o kɛ ka bɛɛ kisi. Sabu mun b'a fɔ Ala k'a t'u la. Wa k'a ka fɔ koyi a y'a fɔ a ye n'a taara Makan n'a ye naamu ta a ye naamu kɔrɔ fɔ a ye naamu kɔrɔ ye ko n'i nana i ka ɲini i ka jamana kɔnɔdenw na naamu kɔrɔ ye n'i nana nin minisiri baden nafa t'a la. Naamu kɔrɔ o de naamu kɔrɔ tɛ dɔrɔn i taara Makan i nana ten i muso taara Makan n'a nana k'a ka continuer ni hijabu ye sa ka hijabu don Makan ka na k'a bila yan. Ne m'o ɲɔgɔn ye mais a bɛna f'i k'u ye Makan f'i bɛ fili u ma ko Mali yɛrɛ ye silamɛ jamana de ye o fɔra Makan ye Mali yɛrɛ ye silamɛ an bɛɛ sunna de an bɛɛ b'a la bɛɛ fɔra Makan ye alhamdulilayi an ye silamɛ jamana ye mais sisan mun a y'aw jija n'aw seginna an k'aw ye dɛ
ko naamutigiw nana ka ɲɔgɔn cɛ ten ka taa ko an ɲɔgɔn mara ko imura kɛra ko ijideni dɔw yɛrɛ ko imura yɛrɛ kɔrɔ ijideni y'o mɛn journaliste da su in na ko ijideni ijideni imura i siɲɛ fɔlɔ filɛ k'o mɛn dɛ imura ye ijideni ye ijideni tɛ iji de bɛ yen iji ba kelen de bɛ yen ijideni tɛ imura tɔgɔ umura iji tɔgɔ iji c'est tout a faamuya wa ka taa maga k'an ka cɛkɔrɔba ka farasi trɔmpé n'o ye la sabu n'i yɛrɛ maga ka ban namu ma dɛ silamɛya ka d'an koyi silamɛya ka ko bɛɛ kɔni masha Allah silamɛya kɔni a b'o la non Ablaye an mago t'o la sa président ta kun ye den a ka hinɛ an na an ka gɛlɛyaw n'an ka dɛsɛw ka ban walayi ni mɔgɔ o mɔgɔ kun taara Mali fanga la ni IBK kun tɛ maliyɛn kun b'o tigi faga nin diɲɛ laban in na ni président o président kun nana Mali président la ni Ibrahim Boubacar Keïta kun tɛ maliyɛn b'i faga sabu an b'a fɔ ko a tant que n'ale ma na an ka problème tɛ résoudre an bɛɛ ɲɛ fiyɛna an tulo geren n'an y'o ye n'i nana ko dɔ kɛ an ɲɛ yɛlɛ i k'an tulo dayɛlɛ foyi tɛ mɛn avion sansi kumana dɔrɔn k'an donna politiki la balimaw aw ye balimakɛ la a ko an ye IBK ta hɛrɛ kama lafiya kama ko nka gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma ko docteur ka grève dans l'histoire du monde entier a ɲɔgɔn ma kɛ k'a ɲɔgɔn ma kɛ karamɔgɔ Suwala grève ma ban dɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen u ye tile 2 kɛ docteur kumana sisan dɔgɔkun tɛmɛnen tile 3 u y'a daminɛ bi fo juma baara tɛ yen fantɔw musow bɛ ka sa yatimɛw bɛ ka sa falatɔw fɛ ka sa Suwala yɛrɛ ka tɔnden dɔw bɛ yen u bɛ garijɛgɛ bana la bi u tɛ furakɛli yɔrɔ sɔrɔ a dɔw fɔra IBK 2013 ka da Suwala kumakan na jɔyɔrɔ kama se t'olu ye bi ka taa clinique la se t'u ye ka to musow lajigin clinique la layidu min taara buwa fɛ a layidu ma timɛ kalandenw bɛ bana kɔnɔ bi tiɲɛ don ni IBK tun ma kɛ président ye walayi an tun b'a fɔ ko ni buwa bɛ yen ko nin tɛ kɛ n taara maga o tɛ dɛ i taara layidu min ta alabara i ko tile dugu kɔnɔ i ye tiɲɛ fɔ grève banna wa kɛnɛya o timɛra wa layidu min taara a timɛra wa ɔ grève bɛ hali bi docteur bɛ grève la bi Suwala aw b'a fɔ n dɔgɔnin n terikɛ ye ko docteur bɛ grève la o ma tila fɔlɔ ko Buwa ka layidu a ma timɛ kalanden minnu votera Buwa ye Suwala ka weleli kama 2013 a kalanden dɔw bi u ba b'u bolo furakɛli yɔrɔ tɛ yen u fa b'u tɛgɛ kɔnɔ furakɛli yɔrɔ tɛ yen u denw man kɛnɛ bi furakɛli yɔrɔ tɛ yen karamɔgɔ bɛ lafiya la Ala ka lafiya ye Ala ka dɔ fara kan Ala k'a kɛ ɲɛta ye ni Suwala banana bi clinique se b'a ye ka t'i furakɛ Faransi o se b'a ye o se tɛ kalanden bɛɛ ye olu jigi bɛ Buwa kan u votera Buwa ye ni karamɔgɔ ka kumakan ye fantanw ɲɛji cɛli hɛrɛ basigili baara sɔrɔli o layidu min taara Buwa fɛ ni Suwala fabuya y'o kuma fɔ ɔ an min kan ye baara min kɛ 2016 karamɔgɔ Suwala ye mun fɔ kiosque ci la a y'o fana lamɛn ɛlɛ ni wagati la sisan tiɲɛ dɔ kan ka fɔ dɛ anw ka faama bi n'o ye Mali président ye a bɛ ale ɲɛ donni tɛ foyi la ni fantanw tɛ sabula ne ka waati kun tɛ ko n b'a fɔ ko ni popularité dɔ ye ɲini jama ka kun ye talayi n'o don yarabi Ala kana wuli ka bɔ yan su ye mais ne yɛrɛ de naturel ne se ka dɛsɛbaatɔ tɔɲɔntɔ ye ko ne tɛ kuma o la sabu jeli min bɛ ne la o bɛ ne bali o la quoi wallahi ne jeli b'i bali o la IBK n'aime pas les pauvres
bɛ o de fɔ a ti fantan fɛ dɛ i bɛ taa kɛ fantan fɛ wa a ti fɛ ka fantan balotɔ ye Mali kɔnɔ yan wa an b'a fɔ i bɛ taa ye i b'a ye i ni fantanw ye. N'aw mun de kɛra bɛɛ b'a sigi k'i lajɛ ka kuma cɛmaninw gɛn na k'a f'i ye aw de voté ye anw de y'an ka hɔrɔnya bɛɛ tiɲɛ anw de y'an danbe bɛɛ tiɲɛ k'a fɔ mɔgɔ ye a ye voté i bɛ taa ye k'a bɛ balima dɔ cɛ tiɲɛ k'a bɛ dɔ cɛ tiɲɛ k'a bɛ sigi mɔtɔ cɛ tiɲɛ e kama ne ka tile fɔlɔ ko debi i sigira ko ne m'i ye o sabu ne tɛ ala deli k'i ye yɛrɛ i fa ma lama ala e kana jɔrɔ dɛ i kana siran e bɛ kana siran min ye i bɛ kana siran min ye coyi ne mɔgɔw b'o yɛrɛ yɛrɛ de e bɛ ka siran min ye n ko suala mɔgɔw b'o la ala ma suala dɔn ne bɔra cɛ de la cɛ min tɔgɔ Huseni min ko Karbala al-mautu lana ada wa karamatuna min Allahi shahada abo wallahi an b'a dɔn saya ye laadɛ bɛɛ ka du kɔnɔ mais ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ bonya yɛrɛ la karama yɛrɛ banbali bonya min ti kɔ tigɛ o ye kɛ shahidi su ye dɛ Useni fa Bamuru de y'a faga Seydina Ali a balimakɛ poison y'o faga Hasan ale yɛrɛ mago b'a la Bamuru k'ale tigɛ ko idha kana diinu Muhammadin la yastaqimu illa bidammi fayasrifuzimu ko ni ala ka diinɛ ti jɔ n'ale Useni jeli tɛ ko Bamuru k'ale tigɛ o tuma na karamɔgɔ ma ni kalan wa wallahi ni jamana mago bɛ tiɲɛ na bi Mali mago b'a la et puis Mali bɛ kɛ sababu ye ka jamana tɔ bɛ mago sa farafin jamana tɔ bɛ mago sa n bɛna don o yɔrɔ kɔnɔ i b'a faamu Mali bɛ kɛ sababu ye anw ka président ka jalagɛlɛya i bɛ kɛ ka jalagɛlɛya o bɛ ka farafin ka président tɔ bɛ jalagɛlɛya o ka population o fana bɛ kalamandi yɛrɛ sɔrɔ ninnu bɛ min dɔn ni sira kan diɲɛ ba kɛmɛ karamɔgɔw ni aw ni ɲɔgɔn na mɔgɔw ka kioski cira aw bɛɛ de a kan walahi aw ni ala bɛ ɲɔgɔn na alimami bɛɛ alhamdulila bɛɛ a bɛɛ de ko a bɛɛ c'est-à-dire a bɛɛ e ti ne balo quoi e ka kɛ ne fɛ o ti foyi ɲɛ ne ne kaburu ne bɛ jɔrɔ la ne bɛ jɔrɔ ne ni mɔtɔ la o tɛ fanga bolo o tɛ mɔkɛli bolo yomari kɛyama ti jɔ mɔgɔw jɔlen a yɔrɔ sɔfan ko kuma bɛɛ ti mɔgɔ bolo jɔrɔ bolo sa ale a ye jɔrɔ ala ta la a ka mɔgɔw ta walayi karamɔgɔ a y'a fɔ walayi mɔgɔw ka kioski cili ma bɛɛ wa jugujuguba don muso min y'a gɛn hali sini ma de k'aw ale ye n décidé su in na ale ye n décidé su yɛrɛ ne bɛ bɔ sɔrɔ k'an fɔ dɔrɔn la bɔ ale bɛ mun ji ka bɔ ale ni y'o fɔ dɔrɔn jumɛn wa ne dɔrɔn ko ale Adisa dɔrɔn ala ka kuma jeli dɔrɔn y'o fɔ a ma ale n'o b'i kɔnɔ ka kɛ kisira fɛ yɔ o se naani kungo dɔrɔn de ta o ye se naani ye yan ko ne donna kɛlɛ k'i se bɛɛ wa taa damasi fa ka ta. Merci. Soit ko a tɛ se ka fantanw tɔɲɔgɔn ye k'a tɛ kuma a ko i bɛ ka ɲɛ donnen bɛ fantan ma a ko a tɛ fantan fɛ n'aime pas les pauvres a ko 2013 olu ye ci bila ka voter i bɛ ka ye o kama olu balimaw farala olu sinjiw farala u sɔnn'o bɛɛ ma o don layidu min tar'u ye miirina min tun b'u la kumakan min fɔra u tun dalen b'o la k'o bɛ wolo hɛrɛ la bɛɛ ye o kumakan u ma sɔn k'o janfa u wolola mun na ko tɔɲɔ fantanw tɔɲɔna
ako amikan mu yɛrɛ kɛra kioski cibaga ye ko hali seli man kan ka k'a su kan. Salon jitigɛba kɛra funteni wagati a kɛra ko ye ka tɔɲɔ kɛ ji tun tɛ amnala ye suala bɛ yɔrɔ min o jitigɛ tɔɲɔ ma suala ye mɔgɔ ji ko la a y'o lamɛn. Aw b'a kɛ to yan'an ka se ji ma kioski kuma min n'an bɔra k'a fɔ sisan ni karamɔgɔ y'a fɔ o kɛra salon na sini. Est-ce que minnu ka kioski cira buwa fɛ ani amika n'a ma bɛn kuranɛ ma a ma bɛn silamɛya ma a kɛra tɔɲɔ ye suala ko a t'a da denw kan maaw bɛ suala ka tɔn na u ka kioski cira musaba sabati fana kɛra fila ye bi sabati tendance musaba sabati dɔw bɛ di k'o kɔ sabati musaba ko a don n y'a kabe maridi don a ko ale ka tɔnden kɛmɛ o kɛmɛ ko 80 ka kioski cira ko nka ni amika ma continuer kioski ci fɛ ko b'a to ko fanga kɛra fugari musaba n y'a ka fɛn kalaw ye o don. 2 ans après est-ce que kioski tigiw ka hakɛ réparé la wa suala ko silamɛ man kan k'i ɲɛ tugu a ko karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ k'a karamɔgɔ si ɲɛ tɛ taa kira kan k'u tɛ salatu tigɛ ko karamɔgɔ fɛn fɛn ma kuma kioski ci kan tɔɲɔ kan a k'i ɲɛ tɛ da kira kan i tɛ silamɛ ye. ale bɔra ali la a tɛ sira cɛ ɲɛ a t'a ka lahara bila dingɛ kɔnɔ bi diɲɛ jarabi ɲɛ. Kioski ci est-ce que i bɛ ka mandat bato a sɔrɔ olu banna wa a ye kioski ciw lamɛn minnu ka kioski cira a ye commerçants lamɛn. n'o ye amika ni mɔgɔ minnu tɔɲɔ n y'o kuma fɔ amika ni ka tɔɲɔ kɔnɔna la vraiment bâtiment public ninnu o de tun ka kan ka ye commerçant ka ca commerçant ba 15 ye minnu ka kioski cira mais profiter k'a f'i ɲɛna commission min sigira ko minnu ka kioski sigira an ma deli ka taa Abdulkarim Konate bara an bɛ visa ko kuma fɔ don min na an taara doléance fila de Abdulkarim Konate bara visa ni DGRP mais minnu bɛ DGRP yɛrɛ présidentya la an o y'a démarche bɛɛ kɛ u ma deli k'u da don a la dɔgɔnɛ dawele k'a fɔ monsieur le ministre DGRP ka hakɛ bɛ min ne Mayiga de b'a fɔ don o don n ko DGRP k'a kɛ ministre an t'an da don a la parce que ne yɛrɛ victime ye DGRP la. ne ko n ko DGRP ka mɔgɔ min tɔɲɔnen don mɔgɔ ba 10 kɔ an tɛ se k'an da don o la don dɔ la recensement kun jɔlen don ne ko monsieur le ministre n'i ma kuma bi ne tɛ taa ka b'i ka bureau kɔnɔ parce que recensement jɔlen don baara tɛ yen a y'i yɛlɛma a ye chambre président lajɛ a ko chambre président ma a ko DGRP ka recensement jɔlen don o ko don kɛra balawu ye jɔnw dar'o kan o don de DGRP ka recensement daminɛna an pe kelen a ko bɛ se ka kɛ cogo di ko e bɛ fɛ ka place min b'i bolo ne de y'a d'i ma e bɛ fɛ ka mun de kɛ alasa n b'a fɔ an bâtiment administratif ko in na min ye n tɔɔrɔ kosɛbɛ yan walahi DGRP dɔw bɛ yen nɔ u ka furu sara parce que dɔw de tun bɛ sirada la muso 3 b'u bolo mais yɔrɔ cilen ka bɔ yen nɔ gouvernement min kɔfil'u la foyi la o muso 3 ninnu dɔw kɛra jɛnɛyakɛlaw ye n balimaw k'a kɛ to antenne de don mais olu cɛw y'u minɛ o la o y'olu furu sa ka bɔ yen an balimaw de taara sa Algérie Niger Libye parce que u ka jago kun t'u bolo bi kioskiw cira mɔgɔ ba 10 kɔ a bɛɛ tagara kun fɛ u yɛrɛkɛ don bi n'i y'a dɔn ye bi maɲumatɔko dan don an yɛrɛ mun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko mun fana bɛ bâtiment ninnu fana kɔfɛ y'olu fana wuli ka bɔ yen olu fana t'u kun fɛ. K'i tɔgɔ? Ne tɔgɔ Ibrahima Mayiga. I ka association tɔgɔ fɔ? Association des commerçants d'État Timali ACODEM. Aw bɛ taa grève la. Vice président du Sinagodem aussi. karamɔgɔ suwa la kioski tigiw mankan filɛ dɛ minnu ka yɔrɔ cira u ko kioski ci kama dɔw musow bɛ jɛnɛya kɛ dɔw ka furu tiɲɛna ala kioski nin ko in kɛra salon nin kɛra kalo tɛmɛnen commerçants ka grève laban ye mois passé ça fait 2 ans kioski cira ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ jɛnɛya kan ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ fantanw hadamadenw ka nafolo kasarali kan ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ maninfinw tɔɲɔlen kan e b'o dɔn ni anw ye o kɛbaga ye di o kɛbaga ye di n bɛna jiko la funteni min bunna salon a ye kɔlɔlɔ min lase jiko la a ye karamɔgɔ suwa la lamɛn
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد أني باب المكان ودينا كان محمد بعد الشام ذو الفقار donc toujours on a tient pour ça on a de 2000 puis ala na mbeni ani jamana kalfa ika na herbe so aya kalfa modola aya cha donc ministre la inafo zambula ni mo ni ala je on mi aluno anga quartier la assez beaucoup na abe sa sababu ko kele aba on na bon en volonté Bamako na alamini belle lubi ani musakile ke jitike amai fiu jitike musakile la mo mai ani alpha clique transition ya tiki ka alpha clique ka la tiki ka fanga ke on ma jitike anga jamana ko donc di facture du mena na tsola kalo ni kalo sera facture bena a été augmenté ante ka seka fo donc vraiment il faut que anga ni ra mo on be les sabat jale biere ba ke le jour lisa le jour jale gite na wuru atena wuru na era la fiu suno dongoro ba na kati mais atena wuru na era la fiu donc ni coup mais ta me fait un don parce que vraiment n'est pas de bani no jamana ko la et puis comment elle était c'est à quel fin quoi ah vraiment na malaje akara barare akara molwa quoi akara kuma shuli quoi akara kuma shuli a ngolo quoi donc comment adresser président là pour que aka ministre interpeller mi jibo ministre aka interpeller mais pourquoi malien ti diso et ji mo ko se gagner jibo ibe konai ibe minai jide nyema ere na fora ka jifne ti mo ko la fo ali min jite so mais a to kera fagalide ça c'est des crimes donc ngama kuma mai ko donc ni anganya kan video ne ka anyeshi président vraiment jitike ko voilà pour entrer ko ni amba do we la ko mais jitike mo bu ka facture sera facture du temps hein ou bien non so ni jitike projet fene na so na ni kioski ci projet ni anta do peut-être surtout que les frères là du kioski ci nous d'amnera jitike du bara peut-être la même projet ami kioski ci ami jifene ti ga même vraiment ou pas la dia quoi ante to bugulu insan fe o fanga yi ba wa be ba peo wallahi abege ba fi ma kile le fanga yi moto ba be boli ko abi ba mobili ma be ba pale kono shi be ba abi laba kasane ni kaburu ani barangali sa fe kala ko ame wani be bi ba ni be fu ola ni mo wi ta ki bla sa fe mo ma busama ke ka mi no mu ma ke ka mi ma fa ma ke ka mi aya de dari awla ka voter awi mais ala jamana gouverner mi be ke here am mais na fora jitike do ne rabna préféré ka forage do de senga yoro la pour que ni si je on se ga jisura mais nous c'était mo ni no te yoro na ne ra forage sena on de ka alhamdulillah mais mena ni kashiti ni kuma ni do munu me no ni jibo bula vraiment ka fota jibo kala fene de be ga do o manga imaginer ko akiri kuma mo soro ka ko jibo gele fene ba na ko mo ka soro ene bulu fantaya be wechi kurantige be o te ba o me jibo gele abu ji ba bele ba dia ka fo ka la doro ajira na la soro de se garo fela ba de ba mo fora ji se ta la de ba de be wulu ju mo fo ta ka bala jera mo ba fora ka la ko wulu ju bo la na ba fora dum na fora o du mais na fora to ko ji re fora so gradually very that balmo ogora ka kamola me jiko kan o ame mu fo oye ali bi ji mona amdalay lazare la ro on be sigi yoro mina la fiabu ali falka ga yoro oni prosper ko fola shola be ro mi abebe linkelenga ça fait une semaine en mode 10 euros nga ni ya dogo kun fla sabaye utara foraji jo so la ka sodala
Fouraji jɔr'u ka duba kɔnɔ ka kɛ fourajiba ye Aidara la duba an mɔkɛ n'a faw ka du an yɛrɛ denmisɛnnin dama tun bɛ taa ye sokɔnɔ bɔ jeri u ye fourajiba jɔra ye fouraji kelen taara jɔ suwa la yɛrɛ ka du yɛrɛ kɛrɛfɛ ji tɛ suwa la tigɛ ji tɛ tigɛ a la bi bilen nka o fouraji o ji bɛ don suwa la ka so de kɔnɔ Bube ni Ibeka mun y'a kɛ Ala ka barika s'u ma Ala ka nimɛ si Bube ni Ibeka ma suwa ko n'i ye maa jɛ ji la i y'a faga de a ko adamadenya tɛ taa ji kɔ ji tɛ bi mɔgɔw bolo Amdalayi Wolofobugu Lafiyabugu ji tɛ sɔrɔ nka karamɔgɔ ye fouraji sɔrɔ karamɔgɔ bɔra jiko gɛlɛya kɔnɔ bi karamɔgɔ ka kalandenw dun a ye ji d'olu ma wa an ba minnu bɛ suwa la ka tɔn na ji dir'u ma wa an fa minnu bɛ ji dira wa layidu tun ye mun de ye 2013 ko ji bɛ di bɛɛ ma fouraji ma di bɛɛ ma dɛ SOMAGEP ma se ka ji di bɛɛ ma fouraji min jɔra Ala ka kɛ barikama ye Ala ka ji nɛɛma se a dibagaw ma nka a tun kan ka di bɛɛ ma o fana ka ɲi Ala y'o de fɔ ka mun fɔ jama ye octobre kalo tile 24 2016 n terikɛ ni n dɔgɔnin ni n ka karamɔgɔ a ye laɲini kɛ ko ka télévision a yamaruya k'o dayɛlɛ a dayɛlɛla janvier 2018 télévision y'u caman datugu ka ɲini ko bɛɛ ka fɛn dɔ dafa walasa autorisation ka d'i ma caméraw bɛ taa lajɛ joli b'i bolo qualité jɔn don technique ye joli ye ainsi de suite jaabi bɔra suwa ma yamaruya jaabi la a ma télé licence sɔrɔ a ma radio ta sɔrɔ Mawuludi an tun b'a kɛnɛ kan a ye ci don ne yɛrɛ da k'a fɔ bingali min kɛra ka teleko la an y'a fɔ yan nka an b'aw hakili lajigin o don ni technicien pɛrɛnlen don télévision ko suwa la jɛlen suwa la ye mun fɔ a y'o lamɛn mais anw ka jamana in kan a kuma ma nɔgɔn mais kuma dɔ fɔ si plus intelligent an minnu filɛ nin ye ala ye kuma min na anw bɛ sabati 2012 la ko ne yɛrɛ y'a f'i ye a mɛ ko ne ka kumakan de ta sabu mɔgɔ min tun bɛ sabati la kumakɛla kun t'a la ne de kumakan ta ka taa n'a ye Mali fan bɛɛ k'a kasisi fan bɛɛ k'a ka fɔ ten mais an bɛna o don karamɔgɔw y'anw kɛlɛ karamɔgɔw y'an kɛlɛ ko an bɛ politiki la an ka sen bɔ a la k'an kɛlɛ ko kɛlɛ dara alhamdulilayi ala laɲini ni ne ka kɛ président kɛra président a don an bɛ sɛnɛ la ninnu tɛ dɛ Gassama yɛrɛ filɛ nin ye kuma caman fɔ a yɛrɛ la Gassama parce que ale de bɛ kuma kosɛbɛ kumaw b'an jigi an fɛnɛ k'o ye wa a to non wuli bali mais a bɛ o bɛɛ tɛmɛna n bɛ fɛ k'a ka kumani dɔ de ɲɛfɔ aw b'a ye o kuma dɔ b'a la o don kama mɔgɔ caman kun bɛ yen minnu ka hakilina kun b'ale fan fɛ ko ale ka kɛ président o don a bɛna kuma ka kuma yɛrɛ ye ka siran a ɲɛ o tɛ su a la yɛrɛ ne fana filɛ nin ye ne filɛ ne kɛlen bɛ ka fɛn kelen nin ɲini ala fɛ n'o kɛra ne la don min na dɔrɔn ko ala su ala faga ala balo o ye mun ye ne siranna don o don ala ka jɔ dɔ ɲɛ jinɛ walima mɔgɔ ala su ala kana balo dugukolo kan. karamɔgɔ ko t'o ye politiki mɔgɔ ko t'o ye ni ne ye min faamu ne b'o de kɛ. an bɛ o don anw ye kɛlɛ bɛɛ kɛ pour que ninnu kana na anw y'u yɛrɛ kuma o président yɛrɛ.
fɛn bɛɛ kɛ alhamdulilayi fo i bɛ ka sigi Malamadame, karamɔgɔ minnu da ka don IBK ko kuma yɛrɛ la fiyewu n'u tun bɛ fɛ IBK yɛrɛ ɲɛnama ka sa o don n'u tun tɛ fɛ k'a ye a sugu ka don a ka sa ko bɛɛ ka ban olu de tilala ka kuma tuguni ko IBK o ye sɔnna nin tile kɔfɛ. N ko mɔgɔ kelen bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ c'est soit la Baya Aïdara Zulfa. Ne tɛ mɔgɔkɔrɔba tigɛ o ne bɛ min fɔ ni tiɲɛ ye mun nkalon ye i b'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ. An bɛ bibi la ni kow kɛra ten halisa Ala ka tiɲɛ dɛ. Toujours an y'olu fɔ an tɛ mɔgɔ contre la wa an tɛ kɛ mɔgɔ contre la an bɛ se ka kɛ tiɲɛni contre la. I fa ka gulɔ min i k'i fa ka gulɔ min contre la mɛ kana k'i fa contre la. O de don. I ba bɛ tiɲɛni kɛ i bɛ se ka k'i ba contre i ba ka tiɲɛni contre la mɛ i ba yɛrɛ. Nka mɛ sisan mɔgɔ minnu bɛ ka nafaw dun bi aw tɛ sɔrɔ. N bɛna kuma dɔ sara n balimakɛ Azibati la komi en général a bɛ kɛ dɛsɛbagatɔ bɛɛ da ye. Sabu an y'an ka kow ɲɛɲini an bolo a bɛ ɲɛsin ka sɔrɔ a ma kɛ kuma ye mɛ an obligé don ka kuma. Falen don tɔn min na ko Aki ani arajo ko. An y'an ka arajo papier monté ka taa n'a ye k'an ka télé papier monté ka taa n'a ye. Ale u ye arajo papier bɔ ka a kɛ ɲɛnawoloma ye. Anw ka tɔn bɛ degré min na mɔgɔ min b'an ka tɔn na maa ba yirika don Mali dugukolo sanfɛ kati bi maa min bolo ba yirika don min donna an ka tɔn na ba yirika don nka o jama bɛɛ mago b'a la k'u ka tɔn kumakan mɛn yɔrɔ dɔ la u ka droit mais sisan an y'an ka arajo papier ladon ye fréquence bɔ k'a di Aki mɔgɔw ko Aki cɛ ye o k'ale minisiri tɛ se k'ale bɔ a kan k'ale président tɛ se mais sariya kɔni bɛ se ka wuli ka bɔ a kan. A ye arajo tila a y'an bɔ a la an ko an ka sabali dɔɔnin an ka télé ma kɔnɔ parce que aw bɛ télé min kan aw bɛ satellite de kan aw bɛ satellite de kan a b'a san. TNT mɔgɔw ka satellite Africa Blue satellite aw b'o de kan wa a bɛ sara bi bon i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la satellite o ni Mali télé tɛ kelen ye donc ni papier b'anw ka satellite tigi bolo ka ban anw ka téléw bɛɛ papier b'a bɛɛ bolo parce que ale ka papier o de y'anw bɛɛ ka papier normalement anw ka télé man ka tigɛ n balimakɛ b'a kalama sax y'a kɛ olu bɛɛ b'a bolo a téléw b'anw bolo bon n'o kɛra anw ka télé man ka datugu parce que anw ka télé bɛ sariya kɔnɔ parce que ni a sɔrɔ jamana de b'a anw ka télé divisé walima an bɛ baara kɛ jamana ka fréquence kan o la an bɛ jamana ka fréquence sara jamana de bɛ yamaruya di k'an ka télé ka dayɛlɛ mais anw tɛ Mali ka fréquence kan anw bɛ baara kɛ TNT de ka fréquence kan nka o n'a ta bɛɛ o y'an ka télé datugu bon sisan u nana téléw dayɛlɛ ka ɲɛnawoloma dan kɛ a la ka jɔnmaya dan kɛ soit la aw tɛ maliyɛn ye an bɛna di maliyɛnw ma yɛrɛwolow ma maa sɛbɛnw ma aw maa lankolon na aw ma fu aw t'a la. N'an bɛ an ka sigi an fana ka ɲɔgɔn lajɛ. An kɔni bɛ min dɔn Mali kɔni un peuple un but une foi. Jara Tarawele Kulubali Kuyate Fofana nin bɛɛ ye maliyɛn de ye wa Mali bɛ nin bɛɛ de ka droit kɛ kelen ye n'o kɔni don an bɛ n'a ye. Komi u yɛrɛ y'u sago kɛ ka ban donc o bɛ se min ye a bɛ fɛnɛ k'o kɛ n'i ye jakuma kɔni minɛ ni se wɛrɛ t'a ye a se ye wagati min ye a b'o kɛ n'i ye ba degun a bɛ ji min ye ni kibaruya de bɛ yen maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama u ye téléw di bɛɛ ma k'aw sen bɔ a la a bɛ kɛ kabako mais diɲɛ bɛ taa nin quoi
Nananta, mini fɔlɔ kuma bɛ an bɛ si. Siga t'o la, Dra, y'a fɔ. An ka taa dɔrɔn. Siga t'o la. N'an bɛ taa, an bɛ si. Yàrá fúlẹ́sì arajo fúlẹ́sì kó kẹ́ kó dọ̀ yẹ. A y'a da di. Kò tẹ́lẹ̀ kó fún mi kó dọ̀ yẹ. A bɛ yàrá se ka da di tugun yɛ. Siga t'o la. Ɔ n'a ko bɛ cogo min na, an b'a adressé silamɛw la ka adressé minisiri la ka adressé an balimaw la k'a dɔn ko minisiri. O de kun don. N'an bɛ taa an bɛ se. Sur la ko 2013 olu bɔra k'a fɔ ko maaw ka vote IBK ye. O don a y'o fɔ ni dalilu min ye. A ma nimisa. A tun dalen b'a la tiɲɛ o don. Ko don Soumaïla Cissé bɛ kɛnɛ kan. Mamadou Gassama bɛ yen. Ne Rasbatu bɛ yen. A ko a b'a fɔ Soumaïla ɲɛna. Olu de y'a fɔ ko ka vote IBK ye. Ko mɔgɔw kana vote Soumaïla ye o don. Ko nka bi mɔgɔw bɛ yen minnu tun tɛ hali IBK ɲɛnama fɛ kuma b'a ka kɛ président ye. K'olu de bɛ ka IBK ka fanga tɔnɔ bɔ bi. Don min na olu ko ka vote IBK ye. Olu ko kana vote Soumaïla ye. Ko don ni bi cɛ u ye ko caman faamu. Fanga bɛ yɔrɔ min na bi. Olu y'a dɔn mun don. Ko u ka télévision ko papier ani radio u y'a ladon comme tous les Maliens hakili y'u sen bɔ a la ko hali ministre tɛ se k'a bali k'u jɛ radio la k'u jɛ télévision na o don anw ko bingali kɛra choix la kan radio dira mɔgɔw ma Mamane Babi seul a ye radio 2 sɔrɔ choix la n'a ka jɛkulu jɔyɔrɔ kama u tun ni au moins 1 ka kan k'a jɛ radio la k'a jɛ télévision na an ko n k'a juguyara. A ko kɛra ko fanga bɛ yɔrɔ min ko nka n'an bɛ taa an bɛ se. N'i ye ba kin ba kɔnɔ gan k'a tɛgɛ a b'i wagasi n'i ye jakuma kɔnɔ gan a b'i wagasi o ser'u dan na. A ko a y'a fɔ ne Rasbatu yɛrɛ n k'a lase diɲɛ ma a don an y'a joué yan. CDR mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ ko tɛ hakili ko la an y'a kɛlɛ kɛ au moins ani kɛlɛ kan ka saba tɛ se ka di dɔ ma ka dɔ ja bɛɛ la hali kɛlɛ ma d'o ma. Nin kɛra Mawuludi dɔgɔkun tɛmɛnen u ye yamaruya di télévision damadɔ ma k'olu k'a dayɛlɛ choix la ka télévision b'o la. Bois de IBK jɛ choix la janvier et Mawuludi tɛmɛnen Bois n'a ka mɔgɔw ye autorisation di choix la ma dɔgɔkun tɛmɛnen a n'a ka kan Ala ka télé kɛ hɛrɛ kuma min bɛ fɔ a la Ala k'a kɛ barikama ye a kuma bɛ kɛ ka mɔgɔ minnu sɔn hakili la Ala ka kuma mɛn ko ɲuman d'u ma. Il est malien s'il remplit les conditions n'a tun ma sɔrɔ kunun k'a tɛ condition rempli n'u y'a d'a ma kun min na a n'a ka kan. A ye kɛlɛ kɛ ko ji t'a bara ji ko bɛ maliyɛnw na ji ye hadamadenya ye maa min bɛ mɔgɔw jɛ ji la o ye mɔgɔ fagala ye k'a b'i ko fagali. Ɔ a tɛ dɔgɔkun 3 bɔ u bɛ ni Buatara château jɔ choix la bara château jɔr'u ka duba la mɔgɔ bɛ ji d'i ma ji ye fɛnba ye Ala ka ji nafama a se choix n'a ka denbaya ma. Nka ji ma di bɛɛ ma quartier kɔnɔ dɛ. Choix ye télé sɔrɔ il y a 3 semaines Ala ka télé kɛ hɛrɛ Ala ka yiriwa. Kunu Ousmane Cherif Mourane Aïdara an fa u ka tamanikɛyɔrɔ la ziyara la tamani choix la tun bɛ yen a ye kuma ta choix la ye mun fɔ kunu tamani Ousmane Cherif Mourane Aïdara ka ziyarakɛyɔrɔ a ye choix la lamɛn.
Si. Franchement, c'est un peu plus tard. C'est pas tout là. Ah, je vais pas monter le père. Non. Je vais pas monter le père. Aïe. Je vais pas monter le père. Aïe. Non, mais du coup, on est apprécié. C'est la là. Bon, avec les pères, Avec faux. voilà, c'est la gueule. Voilà. Allez, moi, je vois que c'est la gueule. Ça, on va aller au savoir. Tiens. On va aller dans le mot qui me ça. Non. On va monter 10 millions. Non. On va aller dans le mot qui me ça. Non. Après 10 millions, avec 10 millions. Tiens. On va aller au mot qui me 10 millions. Non. Maintenant, la police, c'est la colombe. Non. Dans le travail, on va aller dans le mot qui me Ala ka lulu bɔ Mali goudron bɛɛ kan. Ala ka sanu jamanda bɛɛ kan. Sola ko bɛ bɔ fo k'a ye sira da sira ka ɲi sira ɲana. A ko bɛ bɔ fo ale y'a ka mobili boli ka taa mobili dédoiement ye million tan de 10 millions a dédoiement. O sansɔngɔ ye joli ye? Ni mobili ko n'a tiɲɛna a b'ale tɔɲɔ n'a y'a tɔɲɔ a bɛ jigi bɔ a la. Ni bɔ ka goudron y'a to ale ka mobili min dédoiement 10 millions ale taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la a bɛ bɔ fo bɔ ni foli ka kan. An dɔw bɛ wotoro kɔnɔ dɔw bɛ sen na dɔw bɛ fali wotoro kan bɔ ni foli ka kan. A ko a bɛ bɔ fo a bɛ bɔ barika da hɔrɔnya la. Maa min y'i sɔn maa min y'a k'i ye maa min ta b'i bolo maa min ta b'i kɔnɔ hɔrɔnya la i ka foli a ka foli juru b'i la. O ye tiɲɛ ye. I b'a minɛ maa min na maa min b'a d'i ma tiɲɛ yɛrɛ la i kan k'o fo. A ko maa tɔɲɔlen tɛ Mali kɔnɔ bi ka tɛmɛ IBK kan. Plaisir segin a kan. IBK merci plaisir ala ka barika don IBK de tɔɲɔnen bi ni maliyɛn bɛɛ ye. Kiosque tigiw ka tɔɲɔ tɛ fosi ye IBK ta kɔrɔ. Mɔgɔ minnu bɛ ka sa bi docteur ka grève kama olu ka tɔɲɔ tɛ fosi ye IBK ka tɔɲɔ kɔrɔ. Maa min muso b'a bolo bi se t'a ye ka taa n'a ye clinique la
7 ans ka muso bila ka taa jigin Dakar ka taa furakɛ Tunisie ka taa furakɛ Maroc maa min den b'a bolo bi dɔtɔriw bɛ grève la ale se ye ka taa CESCOM na a se ye ka taa PMI na olu ka tɔɲɔ o tɛ da IBK ta kɔrɔ bi mɔgɔ minnu bɛ su in na courant tigɛlen b'u la u bɛ k'u fa kɔrɔbaninw fifa mɔgɔ minnu balo bɛ glace la courant tigɛlen bɛ frigo tɛ ka marcher ni dugu jɛra ka sɔrɔ glace ma former u tɛ nasɔngɔ sɔrɔ olu ka tɔɲɔ tɛ da IBK kɔrɔ menuisier minnu ka balo bɛɛ commande b'u bolo ka sigilenw dilan ni courant tigɛra olu tɛ commande sɔrɔ u ka denbaya bɛ sigi kɔngɔ la o tɔɲɔ tɛ IBK ta bɔ mɔgɔ minnu bɛ Amdala ye Lafiyabugu ni ji t'u bara olu ka tɔɲɔ tɛ IBK ta bɔ muso minnu bɛ Karata kɔnɔ Bɛndugu n'u bɛ bɔ kabini Lagasara fo 16h et Lagasara fo fajiri u bɛ taa kɔlijini na kɔlɔnda la olu ka tɔɲɔ tɛ IBK bɔ mɔgɔ minnu ka mɔgɔw sara bɔn fɛ insécurité fɛ u ye dugu min bɛɛ da kangaba k'u ka nafolo minɛ u la u ye mɔgɔ minnu ka saga suɲɛ mɔgɔ minnu nana k'u faga fɛn fɛn fa sara olu ka tɔɲɔ tɛ IBK ta bɔ bi muso cɛ sara u ka tɔɲɔ tɛ IBK ta bɔ cɛ o cɛ muso sara u ka tɔɲɔ tɛ IBK bɔ bi i ka le tɔɲɔ bɛ ni Mali bɛɛ ye bi an ka tɔn bɔ an bɛɛ kan an ka lafiya di an bɛɛ ma a ko ka fɔ ko bɔ ka bila diyagoya Muntaka Tall ko ten bɛɛ b'i niyɔrɔ kuma dɔn jama la dɛ ne Rosbati de y'a fɔ Buwaka bila nka Buwaka bila diyagoya ayi o fɔ da tɛ n kun ka da o sɔn tɛ n na o faamuyali tɛ n na o ladamu tɛ n na o faamuyali tɛ n na n b'a dɔn an bɛ mara min kɔnɔ hakɛ de bɛ bɛɛ ye o sɔn tɛ n na n tɛ fɛn da mɔgɔ la fɛn min ye nkalon ye démocratie do ni ko Buwaye mɔgɔ bonya ni ko a bila o kɔrɔ ye i b'a fɔ a ka bila k'a kisi fɛn dɔ de ma fɛn min n'i bolo a n'o man kan bɛ maa min fɛ a ka lebu i t'o fɛ a ka mago i t'o fɛ a ka dɔgɔyama i t'o fɛ nka n'i bɛ maa ka lebusi fɛ i b'a encourager sira ka sira min na a bɛ lebu wa bila o y'anw ka hakɛ ye anw de y'a di a n'a jagoyalama o kɔrɔ i tɛ sariya dɔn bilen i tɛ hakɛ kɔnɔ nous sommes des républicains a ko fo ka taa fɔ ko ni Buwa bɔra yen maa filanan min tɔɲɔnen bɛ Mali bɛɛ k'o ye Hayidara ye ko ka taa fɔ ko karamɔgɔ ka bɔ ka kuma jagoya k'i b'o fɔ karamɔgɔ ma i ye karamɔgɔ min wolo aw ye kiosque émission lamɛn sɔla ko ni karamɔgɔ min ma bɔ k'a fɔ ko kiosque ci man ɲi a k'i tɛ silamɛ ye a ko i b'a fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min wolo a ko kiosque ci kɔnɔ ko maa min karamɔgɔ min ma se ka bɔ a da ko karamɔgɔ kan ka bɔ ka fɔ ni mun ma se ka bɔ ka fɔ i ma Ala ta fɔ i ma i jɔ karamɔgɔya jɔyɔrɔ la n t'a dɔn n'a tun kan bɛ karamɔgɔ ma ale ye minnu wolo o don dɛ Ala k'an sɔn hakili ɲuman na Ala k'an ni sɔn Ala ka jɛ sinsin Ala ka limaniya di an bɛɛ ma Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma tiɲɛ don Buwa ni cɛ Buwa ye château di tiɲɛ don Buwa ni cɛ Buwa ye télé di tiɲɛ don Buwa ni cɛ Buwa ye ko caman di o bɛɛ fɔyɔrɔ tɛ yan ye nka n'anw min fana ko k'an tɛ Buwa fo sɔn anw fana ka o dalilu ma anw ye ji de ɲini Buwa fɛ Buwa ma ji d'an ma a ye ji d'e ma an ye kɛnɛya ɲini Buwa fɛ Buwa ma kɛnɛya di an ye lakana ɲini Buwa fɛ Buwa ma lakana di an ye balo ɲini Buwa ma balo di wa Buwa y'a bɛɛ layidu ta sɔla ko a fa de ye Buye ye ko hali n'a ni mun bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ ni Buye ye mun fɔ n'o ko k'a t'o fɛ k'a tɛ tugu o kɔ 2013 bi Buye ko k'a tɛ IBK fɛ ou bien Buye bɔra sɔla faya la sɔla i fa ko k'a tɛ IBK fɛ i fa ko k'a bɔra sɔla Buye i fa ye dɛ i ko n fa Buye Sherifu ka an ka ɲɛmɔgɔ a ko hali ni mun bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ n'o tun ko k'a tɛ nin kumakan kɔ a ko ne bɛ tugu Buye ta kɔ i ko ni balimaw farala i fa bɔra ɲina k'a tɛ tugu a kɔ dɛ
waka den si ta kɔ a muso ta kɔ a balima ta kɔ a jɛɲɔgɔn tɛ i bɛ ka kɔ soit la maa bɛ bɔ fɛn bɛɛ la f'i fa den ya maa tɛ bɔ o la dɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na ala k'an ka jɛ sinsin n teri ye soit la ye n balima ye soit la ye n jɛɲɔgɔn don nka an bɛ ala ta fɔ ɲɔgɔn ye an m'an to nin kɛnɛ kan Haruna fana kumana tamani kunu mais n bɛ nalen ni Haruna ye n bɛ n jɔ samiya ji fɔlɔ kan bi Haruna ko Kɔrɔsibɔti ko Ayidara k'a fɔ maaw ka voter a ye Haruna ye Wangolo maire a ko k'a ye karamɔgɔ ye a ko kuranɛ b'a bolo Kɔrɔsibɔti y'o fɔ yɔrɔ min Haruna bɛ sini lahara ko dɔn nka n y'a fɔ su in na émission n bɛ n kolonkolon de kolonkolon pour éduquer n tɛ taa ko dɔn dɛ n bɛ nalen Haruna n bɛ nin yɔrɔ la n b'i fo k'i ka denbaya fo ka don so kɔnɔ k'i fo cɔcɔ ji fɔlɔ n b'o makɔnɔ n bɛ nalen Arus 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 one love à vous tous ala ka bɔ su la